जी अपील केल्या गोल्ड परचेसाचेर ताचो कितें तुमकां इम्पॅक्ट जाला सद्या? सद्याक रिसंटली तुम्ही पयलें आसतलें भांगर जें आज कस्टम ड्युटी वाडयली. बेसिकली काल तेणी जी 5% कस्टम ड्युटी आशिल्ली ती आज 15% केल्या. नॅचरली पवन जें 1,17,000 आशिल्लें आज तें 1,24,000 जालां. त्या खातीर मातसो इम्पॅक्ट पडला. कस्टमर आतां स्टोरान येवपाक मातशें कमी जाला. आनी प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना एक रिक्वेस्ट करतात, इट्स अ नॅशनल इंट्रस्ट मिन्स आनी करंट अकाउंट डेफिसीट जाता, नो प्रॉब्लम, आमचे रिजर्व्स भायर वतात. सो लोकांक इम्पॅक्ट पडला आनी लोकांनी मातशी भांगर घेवपाक कमी जाला. ओके. सो सद्याचो पळय जो सिजन आसा तो वेडींग सिजन आसा. ताजी कितें परचेसाचेर कितें इम्पॅक्ट जाला वो ती कशी कितें आसा? सो डेफिनेटली वेडिंग सिजनाचेर इम्पॅक्ट जातलो, कित्याक गोल्ड इज लायक अ इमोशन इन इंडिया आनी इट इज लायक अ सेंटिमेंटल व्हॅल्यू. सो लोक भांगर घेता विथ इमोशन्स, फेस्टिवल्स, वेडिंग, कितें खूब कितें कारण आसा. तर लोक कशे विथ दीस इनक्रीज इन गोल्ड प्रायसीस कशे भांगर घेतले ते मातशें डावटफूल. सो आनी एक रिक्वेस्टूय येयला आमकां फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर की भांगर एक वर्सा खातीर मातशें कमी घे. सो वी हॅव टू सी हाव इट वर्क्स आउट. बट असो हेजे अपिलाचो लोकांचेर कितें हें जातलो असो दिसता तुमकां? कारण लोक भांगराक लोकां मदीं एक हें आसता न्ही, खूब क्रेज आसता भांगराक. सी लोक आतां क्वांटम जे आसता, लोक समज एक 100 ग्राम करपा आसा ते आतां कितें थोडे 60 ग्राम करतले. सो क्वांटम मातशी कमी जातली, इज वॉट आय फील. सो म्हाका कितें दिसता अंटू सो एक सोल्युशन म्हणल्यार कितें, आमचे कडेन इंडियान न्ही टनेज ऑफ भांगर टेम्पल्सान पडला, लोकांली घरां आसा. सो गव्हर्मेंटान जे स्कीम काडपा जाय वेर वी कॅन युटिलायज दीस गोल्ड इन्स्टेड ऑफ स्पेंडींग ऑफ फॉरेन रिजर्व्स एंड गेटींग द गोल्ड इम्पोर्ट करून हाडचे परस हांगा जे भांगर पडला लोकां कडेन स्कीम काडपाची, समथींग वी हॅव टू गीव देम सो दॅट हें भांगर कम्स इन द मार्केट. आनी हें समज युटिलायज केलें की आमकां मागीर गरज पडपा ना इम्पोर्टाची. आमी सद्याक म्हाका दिसता 600 ते 700 टन कितें इंडिया इम्पोर्ट्स गोल्ड. आनी म्हज्या हिशोबान एंड द प्रॅक्टिकली फिगर्स जे आसा ते बरें लायक thousands of tons इंडिया कडेन आसा. वाय डोंट वी यूज दीस गोल्ड विच इज अनयुटिलायज्ड इन द बँक लॉकर्स, इन द टेम्पल वॉल्ट्स आनी इन द हावजीस ऑफ पीपल. ते भांगर समज युटिलायज केलें जाल्यार आमकां इम्पोर्ट कमी जातलो आमगेलो डिपेंडन्स. हो प्रॉब्लम जो एरायज जाला एंड सी दीस प्रॉब्लम इज हॅपनिंग फॉर अ लाँग टायम. हांव इन माय बिजनस 20-30 years जाले आतां हो प्रॉब्लम आयकता. Somehow we have to see long term and no problem, once for all we have to solve it. So I think so this is one of the solutions which I think so आम्ही सगळे एसोसिएशन विल मीट द प्रायम मिनिस्टर. अशें मिटींग आमी PM कडेन घेतलें आमी आनी वील सी दॅट दीस थिंग इज रिसॉल्वड इन फ्युचर. सो आनी सेकेंड थिंग इज ऑन प्रायम मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट, सपोज कस्टमर्स कमी येवपाक लागले जाल्यार हो खूब इम्पॅक्ट पडटलो. आमचे वर्कर्स आसा, स्टाफ आसा एंड देर इज अ वर्किंग कॉस्ट वीच इज इनवॉल्वड. सो हे बारीक जे लोक आसा लायक द आर्टिजन्स एंड ऑल ते खंय वतले हो पयलीं प्रश्न करपाक जाय बिफोर मेकिंग अनाउन्समेंट. सो आय थिंक सो वी शूड सीट टुगेदर गव्हर्मेंट एंड द इंडस्ट्री एंड कम आउट विथ अ प्रॉपर सोल्युशन. कित्याक एकदां अशें अनाउन्समेंट करून इट कॅन क्रिएट अ ह्यूज इम्पॅक्ट ऑन द स्मॉलर आर्टिजन्स, वर्कर आनी इवन कस्टमर्स कोणा लग्न बी आसा तांकां खूब त्रास जावपाक लागता. सो एमिकेबली एक सोल्युशन येवपाक जाय is what I feel. Dreamland, your perfect party and picnic destination, right here in South Goa. We've got a beautiful beachside open-air hall, indoor and outdoor seating, ideal for family picnics, birthday bashes, weddings, or corporate events. Need a stay? Our cozy wooden cottages are available for rent, both AC and non-AC options. Located near Musson Ground at Gudinho Wado, Majorda Beach, South Goa, close to the sand and the fun. Call or WhatsApp today 9763555219 or 7796856171. Dreamland Goa, or book your dream day now. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.